Estaba planificado que llegara una semana y se convirtió en un mes y medio. Amén. Le pregunto esto, ya estamos en el aire y damos la bienvenida a los que se conectan con nosotros. Welcome those connecting with us. Porque precisamente hoy yo tenía un poco de lucha con el mensaje que Dios me dio. Because today I had a little bit of a struggle with the message the Lord gave me. Tu micrófono está muy fuerte. Le puede bajar un poquito al de Jesse, por favor. Y precisamente yo comparto hoy este tema que le he titulado Dios lo hace a su manera. And precisely today I'm going to be sharing a message called God Does It His Way. Y por eso quiero ir a la palabra de Dios, al Salmo 126, verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Psalms 126, verse 1 through 3. When Jehovah brought back those that returned, we were like unto them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue was singing. Then said they among the nations, Jehovah has done great things for them. Jehovah has done great things for us, whereof we are glad. Y oramos en esta noche pidiéndole al Señor que nos hable a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. And we pray tonight asking the Lord to speak to each one of us according to our needs. Y de acuerdo al propósito eterno que tiene el Señor con cada uno de And nosotros. according to the purpose that He has with each one of us. Entonces el título, recuerde, Dios lo hace a su manera. Remember the title, God Does It His Way. Y tenía yo un poco de lucha con esto, pero al escuchar el testimonio de ellos, And I had a little bit of a struggle with this, but listening to their testimony, Samuel, todavía el de ella está un poco alto, más alto que el mío. Si lo puedes nivelar. ¿Qué es esto? Ahora, habla. Sí, ahora sí, queda aquí. Amén. Entonces, ahora quedamos bajitos. Subir aquí. Como le digo, teníamos lucha, tenía yo lucha con el mensaje, pero escuchando el testimonio de ellos, yo me doy cuenta que era lo que el Señor quiere claramente hablarnos a nosotros. and I had a little bit of a struggle with this message, but listening to their testimony, I can clearly see what the Lord wants to speak to us. Nosotros tenemos sueños que queremos que se cumplan, We have dreams that we want them to come to pass. tenemos planes, We have plans, pero promesas de Dios. but promises from God. Pero tenemos que recordar que Dios lo hace como Él quiere, cuando Él quiere y a su manera. But we have to remember that God does what He wants and His way, how He wants. Cuando nosotros estábamos orando, y personalmente me pasó esto a mí, que estaba orando por ellos, por su venida, And you know, when this person was brought to me, you know, that I was praying for their coming. y cada que Marisol se acercaba, me daba noticia y me decía: siga orando. Every time Marisol would come near me and would tell me, give me any news, and would say, continue praying. Yo estaba orando por otra persona de Ecuador, el mismo asunto. I was praying for another person from Ecuador, the same situation. Y la situación fue que él me dijo: definitivamente ya no están dejando pasar a nadie. The situation was that he told me, definitely they're not letting anybody go through. Y la persona por la que estábamos orando para que pasara, pues la devolvieron. And the person that we're praying for them to come, they returned them Y back. todo esto estaba pasando al mismo tiempo. And this was all happening at the same time. Y cuando ella me decía orar, yo se me venía a la mente que la situación era mucho más difícil. And when she would tell me to pray, to my mind came that the situation was more difficult. Pero por supuesto yo nunca dije nada. But of course, I never said anything. Seguíamos orando. We continued praying. Pero el verlo hoy aquí, yo reconozco que es un milagro de Dios. But seeing them here today, we recognize it's a miracle from Porque God. ya no está pasando como antes, donde estaba entrando mucha gente Because it's not as before when a lot of people were coming in. y la situación está cambiando en la frontera.
frontera. and the situation is changing in the border. Pero Dios lo hizo a su manera. Ellos tenían un plan, su mamá también, pero todo pasó de otra manera. But God did it His way. They had a plan, so did the mom, but God did it His way. ¿Por qué? Porque Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaiah 55:8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says Jehovah. De manera que nosotros tenemos un pensamiento, tenemos unas ideas. We have a thought, we have ideas. Dios nos ha puesto a nosotros una capacidad intelectual, God has given us an intellectual ability, una razón, a reasoning, que son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. which are tools that help us make decisions. Pero muchas veces Dios tiene otro plan diferente al que nosotros nos estamos imaginando. But many times God has a different plan than the one we are imagining. Si usted examina la Biblia, If you examine the Bible, ¿por qué hombres que tenían un plan divino en la Biblia, why men that had a divine plan in the Bible, propósito eterno, eternal purpose, venían de muchas de sus madres, no podían tener hijos? many of their mothers were barren, they couldn't have children. Si Dios tenía un plan, If God had a plan, un propósito con esos bebés, a purpose with those babies, ¿por qué tantos años de sufrimiento para poderlos tener? why so many years of suffering just to conceive them? Y es que en medio de las dificultades que tenemos en la vida diaria, And the thing is that in the midst of the hardships we have in our day to day, nuestro carácter es formado, our character is formed, nuestra fe es probada, our faith is y tested, de hecho ellos testifican de que su viaje vieron lo que nunca imaginaron, and they testify that in their voyage they saw things they had never seen before. vivieron lo que no querían haber vivido. They lived what they did not want to have lived. Probablemente en algunos momentos pensaban que no lo lograrían o que se iban a tener que devolver, Maybe in some moments they thought they weren't going to make it or that they were going to have to go back. pero llegan diciendo somos un matrimonio nuevo. But they come saying we are a new marriage. Llegan diciendo ha habido una restauración en la vida de nosotros. They come saying there has been restoration in our life. Jorge llega con una experiencia diferente con Dios. Jorge arrives with a different experience with God. Entonces nos damos cuenta por qué el Señor provoca esas travesías en nosotros. Then we realize why God allows these travels in us. Como le digo, Dios provocar que la estéril dé a luz, You know, God provokes for the barren to give birth, pero hay momentos donde a la estéril no le da hijos, but there are moments where He doesn't give children to the barren, sino que los adopta. but they adopt. Cuando Dios no lo hace a nuestra manera, When God doesn't do it our way, a veces nos decepcionamos, sometimes we become upset. perdemos la fe We lose our faith y nos olvidamos del sueño. and we forget our dream. Pero no entendemos que Dios cuando cierra una puerta But we don't understand that when God closes a door, es porque ha preparado una mayor puerta para nosotros. it's because He has prepared a bigger door for us. Es porque hay un destino con propósito mejor. There's a destiny with a greater purpose. Entienda esto, solo porque lo lógico no significa que va a ocurrir. Understand this, just because it looks the most logical doesn't mean it's going to happen. No solo porque pasó antes va a volver a pasar. Just because it happened before, it's going to happen again. Hoy yo le invito a que usted recuerde el sueño de Dios, Today I invite you to remember God's dream, la promesa de Dios, God's promise, lo que Dios le ha hablado acerca de sus what hijos, God has spoken to you about your children, lo que Dios le ha hablado acerca de su what economía, God has spoken about your lo que finances, Dios le ha hablado en alguna área de su vida. what God has spoken to you in any area of your life. Pero no para que usted recuerde esto y planifique, Not for you to remember this and plan it out, sino para que lo recuerde y se rinda al Señor. but for you to remember and surrender to the Lord. Rendirse es decirle, Señor, hazlo como tú quieres hacer. Surrendering and saying, Lord, do as you please. Rendirse es decir, mi plan lo dejo a un lado, haz tu plan. Surrendering says, I leave my plans to the side, Lord, do your plan. Dios hace cosas
el domingo pasado yo prediqué sobre las preguntas locas de Jesús. And you know, God does things, and last Sunday I preached about the crazy questions of Jesus. Pero analizándolo nos damos cuenta que no eran tan locas las But preguntas. analyzing, we realized that they weren't as crazy. Por encimita parecían locas. You know, above it seemed a little crazy. Pero realmente él le preguntaba al enfermo que si quería ser sano. But he truly just asked the sick, do you really want to Y be estuvimos healed? hablando de eso, por qué hacía esa pregunta. And we were talking about this. Why was he asking this question? Pero hay cosas que Dios hace que son muy extrañas. But there are things that God does that are very strange. Como usar a una prostituta para salvarla de las murallas de Jericó. Like using a prostitute to save her from the walls of Jericho. Y había una señal que era una cuerda roja. And there was a sign which was a red cord, a red rope. Pero esto muestra una vez más, viene mostrando Dios su gracia desde el principio. But this shows once more God's grace. Todavía mi perrita casi habla, pero todavía no me ha hablado. You know, my dog almost speaks, but she still hasn't spoken to me. Pero en la Biblia hay un burro que sí habló. But in the Bible, there's a donkey that spoke. Entonces son cosas que el burro le tuvo que hablar al profeta. You know, the donkey had to speak to the prophet. Son cosas sobrenaturales. These are supernatural things. El profeta es el que tiene la palabra de Dios. The prophet is the one that has the word of God. Y el burro tuvo que llamarle la atención al And profeta. the donkey had to call his attention. Como es en la Biblia que una viuda And how is it that in the Bible, a widow, pobre a poor widow, le da de comer al profeta? gives the prophet food, Y el profeta le pide que le dé. and the prophet asks for food? Son cosas que no son normales, no es el camino normal. These are things that are not normal, not the normal path. Pero el camino de Dios es sobrenatural But God's path is y supernatural. a veces choca con nuestra razón. And sometimes it clashes with our reasoning. Nuestra razón muchas veces es golpeada por el Señor Our reasoning sometimes is clashed by the Lord continuamente continuously. para que nosotros nos podamos rendir a Él. So we are able to surrender to Him. Desafortunadamente, Unfortunately, nosotros como seres humanos as human beings, somos educados para ser we're independientes educated to be independent. y tenemos los deseos de luchar y de hacer nuestras cosas. And we have the desires to fight and do our own things. Y eso, por un lado, es bueno. And on one side, on Pero- one end, it's good. A veces estamos luchando contra la corriente. But sometimes we're fighting against the current. Y cuando ya nos damos cuenta que no podemos más, And when we realize we can no longer continue going, es ahí donde el ser humano se rinde al Señor. that's where the human being surrenders Y to the por Lord. eso Dios nos lleva a momentos, circunstancias de rendición. That's why the Lord takes us to moments and circumstances of surrendering. La Biblia le habla momentos de quebrantamiento. The Bible speaks about moments of breaking down. Y nosotros podemos imaginar que esa persona que conocemos es la que nos va a ayudar. And you know, we can imagine that the person we know is the one that's going to help us. Dios puso la imaginación también. God placed imagination as well. Pero de repente te termina ayudando hasta el que es tu enemigo. And sometimes the one who helps you is even the one that's your enemy. Porque Dios lo hace de su manera. Because God does it His way. La persona que menos tú pensabas es la que ahora te está dando la mano. The person you least thought of is the one now lending a hand. Dios contesta nuestras oraciones, pero lo hace a su manera. God answers our prayers, but He does it His way. Por favor, dile al que está a tu lado, Dios lo hace a su Please tell the one manera. next to you, God does it His way. Muchos de los problemas que Jesús tuvo era porque Él lo hacía a su manera. Many of the problems Jesus had is because He did things His way. Y las personas no entendían. And people didn't understand. Uno de los problemas era que Jesús sanaba en el día sábado. One of the problems was that Jesus healed on the Sabbath. Y no se daban cuenta que esa persona estaba sufriendo de una enfermedad. And they didn't realize this person was suffering from a Y que lo sickness. importante no era si era sanado en sábado o el lunes o el martes. And the important thing wasn't the day where they were healed, Saturday, Monday, Tuesday. De manera que recuerda tu sueño, Therefore, remember your dreams.
pero no para que lo planees, but not so you can plan it out, sino para que permitas que Dios lo haga. but for you to allow God to do it. Dios nos da palabras, God gives us words, pero a veces nosotros tratamos de hacer la promesa but sometimes we try to do the promise y fabricarla. and we fabricate Y it. eso fue lo que pasó con Abraham, And that's what happened to Abraham. que Dios le dio la promesa God gave him the y promise. su misma mujer le dice, mira, coge la sierva para que se cumpla la promesa. And his wife said, hey, why don't we take our servants so the promise becomes Pero ours? Dios mismo le dijo, ese no es el hijo de la promesa. But God told him himself that is not the son of the Ese promise. es el producto de tu razón, That's the product of your reasoning, de tu humanidad. of your humanity. Pero nosotros, Dios nos quiere dar el que es el fruto de él. But God wants to give us what's his fruit. Juan 9:25. Este es el profeta cuando fue alimentado por los cuervos. That's a prophet when he was fed by the crows. Otra cosa loca, los cuervos comen carne. And another crazy thing, the crows eat meat. ¿Quién se imaginaría que un cuervo te va a traer carne? Who's going to imagine that a crow is going to bring you meat? Ellos se comen la carne, They ellos eat no the traen meat. la carne. They don't bring the meat. Pero ellos alimentaron al profeta. But they fed the prophet. Por eso es que Dios hace las cosas a su manera. That's why God does things his way. En algún momento yo sentí el llamado de Dios. In a given moment, I felt the call from God. Pero antes de eso yo nunca me imaginé ser pastor. But before that, I didn't imagine myself being a pastor. Nunca me imaginé ser maestro de la Biblia. I didn't imagine myself being a teacher of the Bible. Nunca pensé predicar porque tenía miedo a hablar en público. I never thought of preaching because I was scared to speak in public. Entonces si yo le digo que yo estoy aquí porque yo decidí, If I tell you I'm here because it was my decision, porque yo sabía, because I knew, porque yo podía, because I could, es un error. it's a mistake. Porque ni sabía, ni podía, ni quería. Because I couldn't, I didn't know. Fue un plan de Dios. It was God's plan. Y a veces ese plan va por encima de lo que nosotros nos podemos imaginar. And sometimes that plan goes above what we can imagine. Juan 9:25, a ver si estoy bien, sí. No, esta es Segunda de Reyes, es como que no lo puse. Voy a leerlo aquí. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. John 9:25. He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know that whereas I was blind, now I see. Llamaron al ciego para que ya veía, They called the blind because he could see. le hablaba, le preguntaban si había sido recibido la sanidad. They asked him if he had received the healing. Estaban buscando la manera de atacar a Jesús. They were seeking the way to attack Jesus. Pero él dijo, miren, yo la verdad no sé. He said, look, I really don't know. Yo lo único que entiendo es que no veía y ahora veo. The only thing I know is that I couldn't see and now I see. Entonces, muchas cosas nosotros no las imaginamos. And many things we cannot imagine them. Dios sí muestra y revela cosas del futuro, God shows and reveals things of the future. pero muchas veces no nos da todos los detalles. Many times he doesn't give us all the details. Si le hubiera dado todos los detalles a Jorge y a María José, probablemente no hubieran estado. If he would have given Jorge and Maria Jose all the details, probably they would have voyaged all the way here. La voluntad de Dios era traerlos, le abrió el camino, pero si le muestra todo, ellos dicen, yo creo que definitivamente no sé si se embarcarían. God's will was to bring them. He opened a path, but I think if they knew, they would have probably not started the voyage. De manera que si hay cosas que Dios nos va a poner a hacer, Therefore, there are things the Lord is going to make us do, que es el propósito de Dios, which is the purpose of God. es el destino de Dios. It's God's destiny. Pero recuerden, no todo significa que va a ser color de rosa, But remember, not everything is going to be a rainbow. que vamos a tener que pasar por unas situaciones que no son las que nos imaginamos. We're going to go through situations that we can't even imagine. Entonces, por eso es que Dios muestra ciertas cosas que debe mostrar, pero hay otras cosas que no las va a mostrar.
That's why God shows some things that He should show, but He doesn't show. Pero aunque no lo viste, But even if you didn't see it, ni sabías, nor you didn't know, Él te va a dar la capacidad y la fortaleza para poderlo lograr. He will give you the capability and the strength to do it. Recuerde que el plan de Dios no es muy lógico. Remember, God's plan is not so logical. ¿Quién se le ocurre llamar a un hombre tartamudo a sacar a Israel de Egipto? Who can have this idea of choosing a man who stutters to bring Israel out of Y Egypt enfrentarse al faraón con un palo? and confront himself with the Pharaoh with a rod? Es una cosa loca. That's something crazy. A Naamán decidió ir a buscar al profeta para recibir un milagro. Naaman decided to go to the prophet to receive a healing. Naamán era un general. Naaman was a general. Y él cuando llegó donde el profeta And when he reached the prophet no salió a recibir. the prophet didn't come out to receive him. Mandó a su siervo He sent his servant. y le dijo, dígale al general que vaya y se meta en el río Jordán 7 veces. He said, tell the general to go put himself into Jordan 7 times. Naamán venía con regalos. Traía regalos para el Oh, profeta. Naaman brought gifts. Y todo el viaje venía imaginando cómo iban a suceder las cosas. And the whole voyage, he was imagining how things were going to happen. Naamán pensaba, el profeta va a salir, Naaman thought, the prophet is going to come out. me va a recibir, He's going to receive me. me va a orar por mí, He's going to pray for me. voy a recibir el milagro I'm going to receive the miracle. y yo le voy a dar los regalos. And I'm going to give him the gifts. El profeta no salió, The prophet never came out, no recibió regalos didn't receive the y gifts. lo mandó a bañar. And he sent him to shower. Entonces, dice en Segunda de Reyes 5:11, dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought, he will surely come out to me and stand and call on the name of Jehovah his God and wave his hand over the place and recover the leper. Naamán tenía una idea de cómo iban a pasar, Naaman had an idea of how things were going to happen, pero no pasaron como él las imaginó. but they didn't happen as he imagined them. Y no se quería meter en el río. And he didn't want to go into the Dijo, river. ese río es sucio, donde yo vengo hay ríos mejores. He said that river is dirty. Where I come from, there's better river. Pero alguien le dijo, ya estás aquí, But someone told him, you're already no here. tienes nada que perder, You have nothing to lose. sumérgete. Submerge yourself. De manera que nosotros vamos a ser probados. Therefore, we're going to be tested. Dios nos da sueños, nos da visiones, God gives us dreams and visions, nos da planes, gives us plans. pero recuerde, nos muestra unas partes, But remember, He shows us just a no lo part. muestra todo. He doesn't show us all. Y es como un rompecabezas que se va armando durante nuestra vida. And it's a puzzle that's being built throughout our life. José tiene un sueño donde sus hermanos se inclinan ante él, Joseph has a dream where his brothers bow down to him. su papá se inclina ante él, His father bows down to él him. ve que el sol, la luna y las estrellas prácticamente se inclinan ante él. He sees that the sun, the moon, and the stars bow down to him. Y él corre feliz contar el sueño. And he runs happy to tell this dream. El sueño se cumplió, The dream came to pass. pero muchos años después, But many years later, después de haber pasado por tantas dificultades, fue que el sueño se cumplió. after he went through so many hardships, is when the dream came to pass. Cuando sus hermanos se inclinaron ante José, When his brothers bowed down to Joseph, no lo reconocían. they didn't recognize him. Ahora José era el segundo después del faraón. Now Joseph was second after the Pharaoh. Había un plan, There was a plan porque vendría una sequía, because a drought was coming, vendría hambre, hunger, famine was coming, y había que preparar un hombre que salvara a Israel. and there had to be a prepared man to save Israel. En ese momento, 70 personas. In that moment, 70 people. En el momento de salir de Egipto eran millones de personas, In the moment they came out of Egypt, there was thousands of people. pero eran millones. Millions.
Pero en el momento de entrar era un grupito pequeño. But in the moment they went in, it was a small group. Y Dios prepara a José para salvar a su familia, And God prepares Joseph to save his family, pero al mismo tiempo para salvar a Egipto. but at the same time to save Egypt. De manera que Dios nos da sueños, Therefore, God gives us pero dreams. yo le hago la pregunta. I ask you a question. Cuando José tuvo el sueño, When Joseph had the dream, no le mostraron la casa de Potifar, they didn't show him Potiphar's house. no le mostraron la cárcel, They didn't show him the prison. no le mostraron que sus hijos lo iban a vender. They didn't show him that his children were going to sell him. Él corrió contento a contar el sueño. He ran happy to tell the dream. Pero aún eso de que contó el sueño But even though he told his dreams, provocó más envidia he provoked envy y problemas, and problems. que al final Dios los usó también, That at the end the Lord used him as well. porque él tenía que salir y llegar a Egipto. Because he had to leave and come to Egypt. Y dentro de todo lo que pasó, Dios obró. And in the midst of everything that happened, God worked. Por eso Dios obra en lo bueno y en lo malo That's de why- los que le aman. God works in the good and the bad of those who love him. Y quiero concluir con lo siguiente. And I want to conclude with the following. Tenemos que aceptar la diversidad del método de Dios. We need to accept the diversity of God's methodology. Dios usa su palabra, God uses his word, Dios usa su presencia, God uses his presence, Dios usa su espíritu, God uses his spirit. pero todos nosotros somos únicos y diferentes. But we all are unique and different. Y por eso tenemos que pasar por caminos diseñados para cada uno de And nosotros. that's why we have to go through paths designed for each one of us. Tal vez para mí hacer ese cruce que hicieron ellos no es el plan de Dios. Maybe for me to have done that voyage that they did wasn't God's plan for me. Pero yo lo que puedo entender But what I can understand es que esta familia que salió hace un par de meses, ¿no?, is that this family who came out a couple of months ago de Ecuador para llegar aquí, from Ecuador to come here, ya son otra familia they're a different family por el proceso que pasaron. because of the process they went through. Entonces Dios trabaja personalizadamente con cada uno de nosotros. So God works in a personalized way with each one of Por us. eso es que los procesos son distintos. That's why the process are different. Pero sí, en todos los procesos van a haber todo tipo de situaciones. But in all the process, there's going to be different types of situations. Dios actúa de maneras inesperadas, God acts in unexpected ways. utiliza cosas inusuales He uses unusual things para cumplir el propósito. to comply with his purpose. Ahora, lo que necesitamos es confiar en Dios. Now, what we need is to trust in God. Cuando yo le digo que Dios lo hace a su manera, When I tell you that God does it His way, estoy diciéndole y pidiéndole que levante su fe, I'm asking you and telling you to lift up your faith, que levante su esperanza to lift up your hope, y que se mantenga sin desmayar, and to keep yourself without dismay. que no retroceda, Don't go back. que persevere, Persevere. que no se deje, no se desanime por las circunstancias y por lo que usted ve actualmente. Do not be discouraged by the circumstances or what you see at the moment. La mayoría de las veces lo que vemos ahora no es lo que Dios va a hacer. Many things what we see now is not what God's going to do. Entonces tenemos que tener confianza en Dios. So we have to trust the Lord. Confiar es creer. Trusting is believing. Creer es confiar en el Señor. Believing is Y trusting. cuando usted está confiado en Dios, And when you're trusting God, aunque no ve lo que usted quiere ver o lo que Dios le dijo que iba a pasar, even if you don't see what you want to see or what God told you was going to happen, todavía no lo está viendo. you're still not seeing it. Pero como usted está confiando en Dios, But because you're trusting God, eso traerá paz that will bring peace en su corazón. in your heart. Eso traerá seguridad. That will bring assurance. Y te dará la capacidad de esperar en el Señor. And it will give you the ability to wait in the Lord. Mire, no hay, en el Señor no hay rango, Like in the Lord, there is no positions, there's no range, edad, age, capacidades
intelectuales mayores o menores, intellectual abilities, older, younger. o nada de esto tiene que ver con el trato de Dios. None of this has to deal with God's treatment with you. Yo conozco hombres de Dios que me quito el sombrero, que están ahora mismo esperando I know men of God who I take my hat off to them who are now waiting. la voluntad de Dios. God's will. Porque Dios les habló y no está pasando, pero están esperando. Because God spoke to them and it hasn't happened, but they're waiting. Y esto es increíble cuando uno ve personas de otro nivel de fe, And it's incredible when you see people of another level of faith con unas capacidades mayores que las de uno, with greater abilities than ours, pasando por un proceso de espera. going through a process of waiting. Por eso le digo que los procesos son para todos. That's why I say that the process is for everyone. Todos vamos a pasar por procesos We're all going to go through process para fortalecer nuestra fe, to strengthen our faith, nuestra paciencia, our patience, para perseverar to persevere en las manos de in Dios. the hands of God. De manera que le invito que ahí en su lugar usted recuerde qué palabras Dios le ha dado. Therefore, I invite you there in your spot to remember what words God has given you. Dios me ha dado a mí muchas, pero son las mismas. God has given me many, but they're the same. ¿Cómo así? What do you mean? Bueno, las palabras que yo he recibido me las han dado distintas personas, pero si las recolecto, son las mismas. The words that have been given to me have been given by different people, but if I collect them, it's the same. Y a veces va pasando el tiempo And sometimes time goes by, y no veo lo que me dicen, and I don't see what they tell me, pero lo creo, but I believe it, pero confío. and I trust. Y he tenido visiones y sueños And I've had visions and dreams que confirman la palabra. that confirm the word. No ahora. Not now. Antes de que me dieran las palabras, yo ya lo había visto, Before they give me the words, I had already seen it, pero no ha sucedido. but it hasn't happened. Por eso le digo que todos nosotros, That's why I tell you that all of us, de una u otra manera, one way or another, somos probados por Dios. are tried by God. Es nuestra razón, Our reasoning es procesada por Dios. is processed by God. Nuestro intelecto, Our intellect, nuestra capacidad humana. our human ability, Todo our esto capability. Dios muchas veces no lo tritura All this God grinds it para que podamos depender de Dios y no de nosotros. so we can depend on God and not ourselves. Porque no es con espada ni con ejército, Because it's not with a sword or an army, sino que es con su Santo but Espíritu. with His Holy Spirit. Pero para soltar la espada y el ejército But to let go of the weapon and the army y acomodarse en el Espíritu hay un proceso. and get comfortable in the Spirit, there's a Y es el process. proceso del quebrantamiento, And it's that process of brokenness. que en algunos son muy duros. That in some is very rough. Y el quebrantamiento dura más And brokenness lasts longer. y es más doloroso And it's more painful. porque son más tercos. Because they're stubborn. Mientras usted más dócil sea a la presencia de Dios, The more docile you are to the presence of God, al propósito de Dios, to the purpose of God, mientras más se rinda al Señor, the more you surrender to God, menos va a sufrir. you will suffer less. Por eso es que el proceso es personalizado, That's why the process is personalized. porque algunos son más difíciles que otros, Because some are harder than others. unos son más obedientes que otros, Some are more obedient than others. unos se rinden más que otros, Some surrender more than others. y por eso los procesos son tan únicos. That's why the process is so unique. Dios a unos los pone en eminencia God puts some in eminency y a otros que están en eminencia and some in eminency. los baja He moves y them. los pone abajo, He places them below. y a otros que están abajo And some that are below, los pone arriba. He puts them on top. A Moisés lo sacó del palacio para llevarlo al desierto. Moses was taken out of the palace to be taken to the desert. A José lo sacó de la cárcel para ponerlo en el palacio, Joseph was taken out of prison to be placed in the palace porque eran propósitos distintos. because they were different purposes. Por eso le digo que Dios obra de una manera personalizada That's why I say God works in a personalized way. a
ahora no se tire al desierto para que se le arregle su familia. Now don't throw yourself into the desert so your family can be fixed. Espere que Dios hace las cosas a su manera. Wait that God does things His way. Dios obró en este momento en la vida de ellos, God worked this moment in their life. pero Dios va a obrar también contigo de la manera que Él lo va a personalizar. But God will work in you in your own way. It's personalized. Le pido a Dios que tu fe aumente en esta noche, I ask God that your faith may increase tonight. porque sin fe es imposible agradar. Because without faith, it's impossible to please the Que se Lord. levante tu esperanza, May your hope be raised. tu ánimo Your y tu capacidad de continuar. and your ability to continue. No desmayes, no retrocedas. Do not dismay, do not go back. Una cosa te digo, atrás no vas a encontrar nada que valga la pena. I can tell you one thing, you can't find anything back there that's going El to be worth apóstol it. Pablo siempre decía que se extendía hacia adelante. Apostle Paul will always say he will extend himself Y yo le forward. digo lo mismo en esta noche, olvídese de lo de atrás, And I tell you the same thing today, forget the past, extiéndase hacia adelante. extend forward. Señor, en esta noche te damos Lord, gracias. tonight we give you thanks. Te pido, Señor, por cada persona y cada familia en este lugar. And I ask you for every person, every family in this place, De la misma manera, los que se han conectado con the nosotros. same way those that have connected with Te us. pido, Señor, que nos bendigas I ask you, Lord, to bless us con tu palabra with your word y con tu presencia. and with your presence. Que, Señor, podamos ser entendidos en el momento que estamos viviendo Lord, that we may be we can understand the moment we're living in para tomar las mejores to decisiones. make the best decisions. Te damos gracias We give you thanks. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. ¿Puedo darle fuerte el aplauso? Amén. Te puedes parar. Tengo una situación de